Lulu. This is Lohit House group dance from Sub Junior. Lohit House. Haydi. House master, please come over here. We are very confusing. Anangi lalanyin do. Agad mo lalo. Important for you. Oh, sayang sa We are very confusing here. Please come over here. Ay, mga bom. Ako mamay kang kin ko man kan. Ano ba? Gayro mo lade Lulu. Kano ko me? Di na. Kuya. Bye ladang na. Apa ngopi ya ke? Kolol nokke. Ini. Ini ya. Kerang ke. Ah. Nanu ayah. Ano ba? Tara, ang wila dagdan na. Ayan nga, nako. Okay, pura ate. Lampu ko pasti yung kang milo ko bilang ayan na. Ayan. Biar jengeng oke. Kamu, kan kita di mana, kan kinola, ini mana, kan kosina, lada yang menela, kan semua. Taxing man itu. Ayan kita agad. Mau jengeng. Apa mau jengeng? Ayangnya. Kamu pasti yang kado deh. Kasih hari hang kumang. Ayangnya. Kaya, mau komen na. Oke, ayangnya. Ayangnya.
Ayan nga, kampay nilikto na. Ayan nga, ako na dira sa... Ako puno ka dira sa kota mga prabayo.